बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अगस्त बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज सदर पाकिस्तान ने बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है, जिसके बारे में सीनियर सियासतदान ये कह रहे हैं कि सदर पाकिस्तान ने वो एटमी बम फोड़ा है कि जिसकी पूरी दिहाई में, जो पिछली दिहाई है, उसमें कोई मिसाल नहीं मिलती। बहुत अहम पेशरफ्त सामने आई है सदर पाकिस्तान के आज के ऑफिशियल बयान के बाद। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कलअदम समझा जाए और उसकी क्या कानूनी हैसियत है। आइन का आर्टिकल 75 क्या कहता है कि जब सदर पाकिस्तान के पास कोई बिल जाता है तो उसके बाद आगे प्रोसेस क्या होता है, और अगर सदर पाकिस्तान मंजूरी नहीं देते और बिल वैसे वापस चला जाए तो क्या वो सदर की मंजूरी के बाद 10 दिन गुजरने के बाद क्या वो यही समझा जाएगा कि कानून मंजूर हो गया है। ऐसा नहीं होता। सदर पाकिस्तान की मंजूरी पहले प्रोसेस में लाजमी होती है। अब इसका अगला क्या प्रोसेस होगा उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, हमने बात की थी शाह महमूद कुरैशी के हवाले से साइफ़र केस, उसकी मैं दुरुस्तगी कर दूं और आपसे माजरत भी कर लूँ कि मैंने कहा था कि 14 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ है। वो बेसिकली चूँकि ये जो आज की समाअत थी वो इन कैमरा थी, वहाँ हमारे जो टीम के वकला हैं, हमारे टीम मेंबर, वो कमरा अदालत में मौजूद थे, रिपोर्टर्स मौजूद थे, तो किसी को अंदर चैम्बर में जाने की इजाज़त नहीं थी। उस पर फिर जब समाअत ख़त्म हुई, जज साहब ने फैसला महफूज किया तो कोर्ट रूम में यही बताया गया कि 14 दिन का रिमांड मंजूर कर लिया गया है। उसके बाद तमाम टीवी चैनल्स पर भी यही खबर चली 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की, और मैंने भी आपको बताया कि और मैंने हैरानगी का इजहार किया कि एक ड्यूटी जज साहब 14 दिन का जिस्मानी रिमांड किस तरीके से मंजूर कर सकते हैं। मैंने कहा था ये हमारी समझ में आने वाली बात नहीं है, और वही हुआ। ये फ़ैसला जारी हुआ है। जज हैं एहतशाम खान साहब की जानिब से ये फ़ैसला जारी हुआ है, और उन्होंने कहा है कि जी ये इस तरीके से 14 दिन रिमांड की इस्तदा की गई थी। चूँकि मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट हूँ और मैं बतौर ड्यूटी जज सुन रहा हूँ, ये केस स्पेशल कोर्ट सेंट्रल के पास जाएगा जो FIA की अदालतें हैं। इस वजह से एक दिन का मैं रिमांड दे रहा हूँ। कल मुतलका अदालत के सामने पेश किया जाए 21 अगस्त को, और वही मुतलका अदालत इसको देखेगी और वो डिसाइड करेगी रिमांड का जो मामला है। और जब दूसरी जानिब पेश किया गया था पाकिस्तान के जो हमारे एक सीनियर सियासतदान हैं डॉक्टर शीरी मज़ारी, उनकी बेटी को, ईमान मज़ारी को, उनके ख़िलाफ़ दो मुकदमा थे। एक दहशतगर्दी का मुकदमा है और एक मुकदमा था उनके ख़िलाफ़ कार्य सरकार में मुदाखलत का। तो जो एक मुकदमे में, जो कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा था, उसमें उनको जुडिशल कर दिया है, और दहशतगर्दी के मुकदमे में उनको एक रोज़ा रिमांड पर दिया है। पुलिस स्टेशन, जो विमन पुलिस स्टेशन है, उसके हवाले किया है कि कल इंसदाद दहशतगर्दी में अदालत में पेश करके तो रिमांड अगर अदालत देगी ठीक है, नहीं तो उसमें भी जुडिशल हो जाएंगी। तो एक मुकदमे में जुडिशल हो गई, दूसरे मुकदमे में एक दिन का उनका रिमांड मंजूर हुआ है। जबकि अली वज़ीर का एक दिन का रिमांड मंजूर हुआ है जो कार्य सरकार में मुदाखलत का केस है, और 2 दिन का रिमांड मंजूर हुआ है दहशतगर्दी के मुकदमे में। तो ये आज अहम डेवलपमेंट सामने आई। अब हम आ जाते हैं जो सदर पाकिस्तान की जानिब से आज एक बड़ा सरप्राइज़ दिया गया। आप जानते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से कुछ तरमीम थी और आर्मी एक्ट में कुछ तरमीम थी, और मैंने आपको बताया था आज सुबह ही एक वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि सदर पाकिस्तान ने कोई नया एक्ट नहीं दिया। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पहले से मौजूद था, उसमें चंद एक तरमीम की गई थी जिन दफ़ात के तहत इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होता है वो दफ़ात पहले ही कानून का हिस्सा थी, कोई नई चीज़ नहीं थी। लेकिन और ये बात चूँकि बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही थी सदर पाकिस्तान पर, तो सदर पाकिस्तान, अब आप जानते हैं कि जो इस वक्त मुल्क के हालात चल रहे हैं, जहाँ हमारे मुल्क के चीफ जस्टिस कोई एक्शन नहीं ले सकते या वो एक्शन लेने में बेबस नज़र आते हैं, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सदर पाकिस्तान ने जब ये देखा, 23-24 घंटे गुजर गए थे और उसके बाद उनकी जानिब से रद्द अमल सामने आया। आरिफ अलवी का कहना था, और मज़े की बात यह है कि जो उनका प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम से ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उससे ट्वीट नहीं किया गया, इसका मतलब है वो भी उनके इख्तियार में नहीं था। उन्होंने अपने ज़ाती जो ट्विटर अकाउंट है आरिफ अलवी का, उससे उर्दू और इंग्लिश दोनों में ट्वीट किया। कहते हैं अल्लाह गवाह है, मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, हलफ लेते हुए कहा कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। उन्होंने कहा कि मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल से इतफाक़ नहीं करता। मैंने अपनी अमले को कहा कि बिल को बग़ैर दस्तखत के वापस भेज दें, और साथ उन्होंने कहा कि मैंने अमले से काफ़ी बार तस्दीक की कि बिल्स
بغیر دستخط کے واپس بھیج دیے گئے ہیں۔ مجھے آج معلوم ہوا کہ میرے عملے نے میری مرضی اور حکم کو مجروح کیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ سب جانتا ہے، میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں جو ان بلز سے متاثر ہوں گے، میں نے ان بلز پر دستخط نہیں کیے۔ یہ بہت بڑا بیان تھا صدر پاکستان کا۔ انہوں نے کہا کہ میں حلفاً یہ کہتا ہوں کہ میں نے ان بلوں پر دستخط نہیں کیے۔ اب صدر پاکستان کے جو بل ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب چونکہ ایک آئینی ماہر ہیں اور ان کی جانب سے جو اس پر رائے دی گئی، اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں آرٹیکل 75 جو صدر پاکستان کو بل کی منظوری سے متعلق اختیار دیتا ہے، وہ بیسیکلی ہے کیا۔ پہلے تو وزارت قانون نے جو نگران وزیر قانون اور وزارت قانون ہے ان کی جانب سے جو رد عمل سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 75 کے مطابق کوئی بھی بل منظوری کے لیے صدر پاکستان کو بھیجا جاتا ہے تو صدر پاکستان کے پاس دو اختیارات ہوتے ہیں: صدر منظوری دیں یا مخصوص اعتراضات کے ساتھ معاملہ واپس پارلیمنٹ کو بھیج دیں۔ آئین کا آرٹیکل 75 کوئی تیسرا آپشن فراہم نہیں کرتا۔ وزارت قانون و انصاف کا کہنا تھا کہ موجودہ کیس میں صدر نے آرٹیکل 75 کی آئینی ضروریات پوری نہیں کی اور صدر نے جان بوجھ کر بلز کی منظوری میں تاخیر کی۔ بلوں کو بغیر مشاہدے یا منظوری واپس کرنے کا راستہ آئین میں نہیں دیا گیا۔ صدر مملکت کا اقدام آئین کی روح کے منافی ہے، یہ کہنا تھا وزارت قانون و انصاف۔ انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان کے بلز واپس کرنے کا طریقہ تھا تو اپنے مشاہدات یا اعتراضات کے ساتھ واپس کر سکتے تھے۔ صدر نے جیسے ماضی قریب میں بل واپس بھجوائے ویسے یہ بل بھجوا سکتے تھے۔ صدر مملکت بل واپس کرنے سے متعلق پریس ریلیز بھی جاری کر سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تشویشناک بات ہے کہ صدر نے اپنے ہی عہدیداروں کو بدنام کرنے کا انتخاب کیا۔ صدر کو اپنے اعمال کی ذمہ داری خود لینی چاہیے۔ یہ کس کی جانب سے آیا؟ یہ وزارت قانون و انصاف کی جانب سے یہ رد عمل سامنے آیا۔ اب اس بات کو آپ ملاحظہ کریں کہ صدر پاکستان کے بارے میں آرٹیکل 75 نے ایک تو یہ نہیں کہا جو ہمارے کچھ صحافی کہہ رہے ہیں کہ اگر صدر پاکستان نے منظور نہیں بھی کیا تو پھر بھی 10 دنوں میں وہ آٹومیٹیکلی قانون بن جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ پہلا جو پروسیس ہے اس میں صدر پاکستان کے پاس بل آتا ہے، صدر پاکستان 10 دن میں یا منظور کرتے ہیں یا اس کو واپس بھجوا دیتے ہیں۔ واپس بھجوانے کے لیے اعتراضات لکھنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اگر واپس بھجوا دیا تو ریکنسیڈر کرنا پڑتا ہے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں، اور اس کے بعد جب دوبارہ واپس بھیجا جاتا ہے تو دوبارہ واپسی کی صورت میں 10 دن میں اگر صدر منظور نہ بھی کریں تو وہ قانون بن جائے گا۔ یہ پہلی بار بھیجا گیا تھا، اور اب تو اسمبلی ہے نہیں، تو جب معاملہ واپس چلا گیا تو اب تو نئی اسمبلی آئے گی، وہی اس کو ٹیک اپ کر سکتی ہے، نہیں تو یہ بل ہے، یہ قانون نہیں بنا۔ دوسری بات یہ جو وزارت قانون کی جانب سے کہی جا رہی ہے کہ جی صدر پاکستان یا اپنے مشاہدات یا اعتراضات کے ساتھ واپس بھیج سکتے تھے یا منظور کر سکتے تھے، جب اعتراضات اور مشاہدات ضروری نہیں ہیں اور جب صدر پاکستان نے یہ کہہ دیا کہ میں نے ود ان ٹائم متعلقہ اتھارٹیز کو کہا کہ یہ واپس بھیج دیں، صدر کی آفیشیل سٹیٹمنٹ آ گئی، انف، اس کے بعد اور کوئی بات رہتی ہی نہیں ہے اور اس کوئی کنفیوژن رہتی ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدر پاکستان کے پاس یہ جو قانون ہے، اب جو صدر پاکستان کے پاس آفیشیل سیکریٹ ایکٹ 12 دن پہلے بھجوایا گیا تھا جسے پارلیمنٹ نے 8 اگست کو منظور کیا تھا۔ آرمی ایکٹ ترمیمی بل ایوان صدر کو 2 اگست کو موصول ہوا، جبکہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ ایوان صدر میں 8 اگست کو منظور ہوا۔ صدر پاکستان کے پاس آفیشیل سیکریٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل کے معاملے پر اعتراض 10 دن کی آئینی مدت کے بعد کیا۔ آئین کا آرٹیکل 75 صدر مملکت کی بلوں سے متعلق اختیارات سے متعلق ہے۔ صدر کے آئین کے آرٹیکل 75 شق 1 کے تحت پارلیمنٹ سے بھیجے گئے منظور کی بل کی منظوری دیتے ہیں اور دستخط نہ کرنے پر صدر پاکستان بل کی شق پر اعتراض تحریری طور پر 10 دن کے اندر واپس بھجواتے ہیں۔ آئین کے آرٹیکل 75 کے مطابق صدر کے واپس بھجوائے گئے بل کو پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے منظور کرانا لازم ہوتا ہے۔ جوائنٹ سیشن سے منظوری کے بعد بل دوبارہ صدر مملکت کو بھجوایا جاتا ہے۔ آرٹیکل 75 کے تحت صدر دوبارہ جب آتا ہے تو 10 دن کے اندر بل کی منظوری نہ دیں تو بل ایکٹ کی صورت میں لاگو ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی بار بل تھا، اس وجہ سے دوبارہ پارلیمنٹ سے جو مشترکہ منظوری ہے، جب صدر منظور نہ کریں بل واپس چلا جائے تو پھر دوبارہ مشترکہ سیشن سے پارلیمنٹ کے بل کی منظوری ضروری ہے۔ اس وجہ سے یہ بل نہیں ہے اور صدر پاکستان کے ریجیکشن کے بعد یہ اس کو کالعدم ہی سمجھا جائے قانون کی نظر میں۔ اس کے اوپر بہت اہم بات کی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ آرٹیکل 75 allows the president to return a bill for reconsideration generally، کہ وہ عام روٹین میں وہ واپس بھیج سکتے ہیں کہ جی اس کو آپ ریکنسیڈر کریں، کوئی اسپیسیفک آبجیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جرنلی اس کو واپس بھیج سکتے ہیں۔ ہی میں پروپوز اسپیسیفک
मे का वर्ड इस्तेमाल किया, ही मे, उनके पास ऑप्शन है प्रपोज स्पेसिफिक अमेंडमेंट बट दिस इज़ नॉट इसेंशियल, कि ये इसेंशियल नहीं है, लाजिम व मलजूम नहीं है कि सदर पाकिस्तान ऑब्जेक्शन लिखें या एतराज़ात के साथ भेजें, वो वैसे भी रिकन्सिडर करने के लिए बिल वापस भेज देते हैं, तो वो वही काफ़ी होता है। हाँ, ही मे प्रपोज स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स बट दिस इज़ नॉट इसेंशियल, कि ये इसेंशियल नहीं है कि वो उस पर ऑब्जेक्शन लिखें या एतराज़ात लिखें। देयर इज़ नो डीम असेंट आफ्टर 10 डेज़, ये नहीं समझा जाएगा कि 10 दिन के बाद ये कंसिडर या डीम किया जाए कि इस स्टेज पर ये जो पहली दफ़ा भेजा गया था, ये नहीं समझा जाएगा कि अगर 10 दिन के अंदर सदर ने कोई इतराज़ नहीं किया तो इसको जो उनकी मंजूरी समझा जाएगा। इस स्टेज पे ऐसा नहीं हो सकता। देयर इज़ नो डीम्ड एसेंट आफ्टर 10 डेज एट दिस स्टेज। आगे कहा कि द प्रेसिडेंट्स पोजीशन दैट ही डायरेक्टेड रिटर्न डिजर्व्स दी हाईएस्ट क्रेडिबिलिटी, जो सदर पाकिस्तान की पोजीशन है कि वो बिल को वापस भेजते हैं, वो हाईली जो उसकी एक वो अथॉरिटी है उनके पास, और उसकी एक क्रेडिबिलिटी है जिसके ऊपर कोई शक नहीं किया जा सकता। ये सदर पाकिस्तान की जानिब से। अब जो लोग कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तशवीश का इज़हार किया और साथ उन्होंने कहा है, क्योंकि दूसरी जानिब से एक शुरू हो गया कि सदर पाकिस्तान इस्तीफ़ा दें। ये तो बिल्कुल वैसे ही है कि अगर किसी के साथ ज़्यादती हो और साथ उसे कहा जाए कि आप कुछ और भी अपने साथ को सुसाइड या इस तरह का मामला कर लें। एक तो सदर के साथ फ्रॉड हुआ, और दूसरा, हाँ ये ज़रूरी है, हमारी अदालत को अब तक चाहिए था कि इसके ऊपर एक्शन ले लेती, और अब इस मामले पर भी अगर हमारी अदालतों ने एक्शन ना लिया तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है। फिर तो हमारे मुल्क में जब सुप्रीम जो कमांडर है हमारी आर्म्ड फोर्सेस का भी, और जो हेड ऑफ़ द स्टेट है, जब यहाँ मामला ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद तो फिर चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और हमारा जो निज़ाम है वो तबाही की तरफ जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी अदालतों को इसके ऊपर एक्शन लेना होगा, और सदर पाकिस्तान को भी ये कहा जा रहा है कि वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ख़ुद जाएँ। और अब सदर ने तो ये कर दिया, सदर के कहने के बाद ये बात वजारत कानून ने भी नहीं की कि वो बिल, चूँकि सदर कह रहे हैं, अब सदर के कहने नहीं या ना कहने की कोई हैसियत नहीं है, बिल कानून बन चुका है, ये बात वो भी नहीं कह रहे। इसका मतलब है ये कानून नहीं है और अगली पार्लियामेंट ही आके देखेगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।